बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी अपडेट्स चल रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि अथेंटिक और दुरुस्त मालूमात निकाली जाए। तो वो जो मालूमात है आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगली जो किस्त है वो 13,500 रुपये की किन ख़ानदानों को यहाँ पर मिलने वाली है, और ये किस्त बाकायदा हुकूमत की जानिब से देने का आगाज़ भी कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक अच्छी अपडेट भी है कि अब जो किस्त है, अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा में लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पैसे आपके अकाउंट में मिल जाया करेंगे। आपको बार बार दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हुकूमत की जानिब से लगाए गए कैंप साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप ये वाला जो काम है ये कर लेते हैं। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने 13,500 रुपये की जो किस्त है इसके हवाले से बड़ी अपडेट जारी की है। इस मरतबा हमने आपको बताया था कि हुकूमत ने जो बजट है वो पहले से कहीं ज़्यादा रखा है, और उसका मकसद ही ये था कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दे सकें और आप लोगों की कफ़ालत की जा सके। और जैसे कि बड़ी तादाद में लोग जांच पड़ताल में भी अभी रखे हुए हैं, और जांच पड़ताल में इसलिए रखे हुए हैं कि उनका जो PMT स्कोर है उसको चेक किया जा रहा है। अगर उनका गुर्बत का स्कोर बेहतर हो जाता है, अगर उनका गुर्बत का स्कोर कम हो जाता है तो उनको हुकूमत की तरफ से जो किस्तें हैं वो देना शुरू कर दी जाएंगी। इस मरतबा हुकूमत ने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, और वो सेटअप ये है कि जितने भी गरीब ख़ानदान होंगे उनको एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार प्रोग्रामों से जो इमदाद है वो दी जाएगी। और यूटिलिटी स्टोर के प्रोग्राम के हवाले से अपडेट दें तो वो प्रोग्राम अब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में साथ पेमेंट नहीं देगा। अगर वो प्रोग्राम ना चलता जो हुकूमत की जानिब से पहले यूटिलिटी स्टोर कायम किए गए थे तो उसकी जो किस्त है वो भी आपको यहाँ पर एडजस्ट होके मिल जाती। 2,000 रुपये उसके आपको मिलने थे, और लेकिन अब हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि यूटिलिटी स्टोर भी चलेंगे। वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के अंदर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो सब्सिडी है वो भी दी जाएगी। जब आप गुर्बत का स्कोर चेक करते हैं या आप अपने पैसे चेक करते हैं तो हुकूमत की तरफ से 2 अपडेट दी जाती हैं। एक अपडेट दी जाती है कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आहिल हैं या नाहिल हैं, या आपके जो पैसे हैं वो आ गए हैं। और दूसरे हिस्से में रेड कलर में आपको जो अपडेट दी जाती है वो दी जाती है यूटिलिटी स्टोर के लिए कि आप यूटिलिटी स्टोर के लिए एलिजिबल हैं, आप यूटिलिटी स्टोर के प्रोग्राम के लिए आहिल हैं या नाहिल हैं। तो अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसका मकसद ये है कि आप लोगों को आगाह रखा जाए। अब हुकूमत ने जैज़ कैश और इजी पैसे के हवाले से भी बात की है। अगर हम देखें साबका जो चीज़ें हैं उनको, तो एहसास प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो ATM के ज़रिए बड़ी तादाद में पेमेंट हुई थी। HBL ने ताउन किया था और अल्फला बैंक ने ताउन किया था, और उसके बाद हुकूमत ने आप लोगों के लिए कैंप्स लगाए तालीमी इदारों के अंदर। और फिर जब छुट्टियां थी, जब कैंप्स लगे क्योंकि कोरोना जैसे मसाइल थे, उसके बाद फिर नई हुकूमत आ गई, उसने भी कैंप लगाए, और उसके साथ उन्होंने ये काम कर दिया कि जो फ्रेंचाइज है ना ये मुतारफ़ करवा दी कि आपके इलाके में जो HBL कनेक्ट शॉप वाले बैठे हैं उनके पास आप जाएंगे और पेमेंट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर कटौती का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था, जिसके बाद हुकूमत ने अब फाइनल जो डिसाइड है वो कर लिया है कि अब आप लोगों की कटौती बिल्कुल नहीं होने देनी। और इसमें जो BSP के चेयरपर्सन है उन्होंने भी बहुत बड़ा ताउन किया है। तो इस मकसद के लिए बहुत सारे जो बैंक हैं उनसे माहदे भी किए जा रहे हैं, और माहदे करने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को घर बैठे BSP प्रोग्राम की जो इमदाद है वो फराहम की जाए। तो यहाँ पे जिन लोगों की अभी तक जांच पड़ताल जारी है उसके हवाले से अगर बात करें, और जैज़ कैश इजी पैसे की पेमेंट के हवाले से बात करें, तो सबसे जो बेहतर अपडेट है ना वो जैज़ कैश की है। और वो इस तरह से कि पेमेंट लेने में ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी, और ख़वातीन ने पूछा भी ये था कि हमें कोई ऐसा मेथड बताया जाए जिसके ज़रिए हम घर बैठे पेमेंट ले सकें। तो अब जैज़ कैश इजी पैसा का जो बैंक है इन्होंने भी जो अपनी दरख्वास्तें हैं वो हुकूमत को पहुँचाई हैं। अब अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो आपकी जो पेमेंट है वो जैज़ कैश के बैंक में भी जाएगी, इजी पैसा का जो बैंक है उसमें भी जाएगी, और इसके साथ अल्फला बैंक में, पंजाब बैंक में, नेशनल बैंक में, और हबीब बैंक के अंदर HBL माइक्रो फाइनेंस में और HBL में। ठीक है, ये 2 अलग अलग ब्रांचेस थी माइक्रो फाइनेंस की, एक अलहदा से थी। तो इसमें भी आपकी जो पेमेंट है वो
جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ لوگ یہ پیمنٹ وِدڈرا کیسے کر سکتے ہیں؟ بینکوں سے ڈائریکٹ جا کر بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو اے ٹی ایم کارڈ بھی بنا کر دیا جائے گا جس میں آپ لوگ جا کر اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن رکھنا چاہیں تو آپ کو اپلیکیشن کی جو سہولت ہے وہ بھی فراہم کی جائے گی جو لوگ ٹچ موبائل رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے حکومت نے یہ کام کیا اور یہ ایک بہت اچھا نظام ہے جو اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ جو غریب خاندان ہے، مزدور خاندان ہے، محنت کش طبقہ ہے، اس کے لیے اچھا ہوگا اگر حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کروا دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو قسط حکومت نے دینی ہے اس کو فی الفور دینا ہے، تو حکومت یہ سوچ رہی ہے اگر ابھی سے جائز کیش اور ایزی پیسے میں پیسے دیے جائیں تو لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن کروانے ہوں گے اور اس کے بعد ان کو لیٹر وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے، پھر ان کو یہاں پر پیمنٹیں دی جائیں گی، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کو جو نیا سال ہے اس سے شروع کیا جائے گا۔ اب والی جو قسط ہے وہ پرانے طریقے سے ہی دی جائے گی۔ اور قسط کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ قسط کا آغاز حکومت کر رہی ہے ابھی تقریباً ایک ہفتے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو 8171 سے میسج آ جائے گا، آپ نے میسج دیکھنا ہے کہ واقعی آپ کو میسج آ گیا، تو اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے بی ایس پی کے دفتر اور وہاں سے پیمنٹ لے لیں گے۔ بی ایس پی کے دفتر کون لوگ جائیں گے؟ پہلے حکومت ان کو پیمنٹ دے رہی ہے جن کی پچھلی قسط شارٹ ہے یا جن کی پیمنٹیں بلاک ہو چکی ہیں، تو ان کو یہاں پر قسط جاری ہے اور ان کو 8171 سے میسج آ رہا ہے۔ جس بندے کو بھی یہ میسج آ جائے اور جن کا 938 کا ایرر لگا ہوا ہے وہ بی ایس پی کے آفس سے رجوع کریں گے، وہاں سے ان کی پیمنٹ کی ادائیگی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کی جو پیمنٹ ہے وہ جو کیمپ سائٹ ہوں گے وہاں سے ہوگی۔ اس کے لیے ابھی جو کیمپ سائٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہیں، جیسے ہی کیمپ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ والا جو کیمپ ہے یہ اب لگے گا، اس کیمپ میں آپ لوگ پیسے لیں گے۔ اور جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ علیحدہ سے آپ لوگوں کو جاری کیا جائے گا۔ جن کے 1 یا 2 بچے ہیں ان کو تو یہاں پر 1000 روپے، 2000 روپے یا 3000 روپے جو بھی بنے گا تو وہ اس کے ساتھ ادا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی خاندان کا 3000 روپے مل رہا ہے اگر بی ایس پی کا وظیفہ، تو 3000 روپے وظیفہ ہوگا، 10,500 روپے آپ کی قسط ہوگی، تو 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ خاندان جن کو وظیفہ نہیں ملے گا ان کو 10,500 روپے کی جو قسط ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور قسط میں اضافے کے حوالے سے بات کریں تو حکومت سوچ رہی ہے، مہنگائی کا دور ہے، کہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ بی ایس پی کی جو خواتین ہیں ان کو آواز اٹھانا ہوگی اپنے حقوق کے لیے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل بھی بہت زیادہ آتے ہیں، راشن بہت زیادہ مہنگا ہے، تو برائے مہربانی اس کی قسط میں اضافہ کیا جائے۔ اگر بی ایس پی کی بینیفیشری یہ مطالبہ کرتی ہے، حکومت کو بتاتی ہے، حکومت سے جب مسائل شیئر کرتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لی جائے اور آپ لوگوں کو 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ مل جائے۔ آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ اب جس طریقے سے یوٹیلٹی سٹور والوں نے اپنی آواز اٹھائی، حکومت نے بند کر دیے تھے یوٹیلٹی سٹور، لیکن انہوں نے اسلام آباد جا کے اکٹھے ہو کے آواز اٹھائی، ان کی آواز سنی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو اب ان کو جو یوٹیلٹی سٹور ہیں وہ بحال کر کے دے دی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی حکومت اگنور نہیں کرے گی، آپ لوگوں کا خیال رکھے گی، تو آپ کو یہاں سے پیسے مل جایا کریں گے۔